नबान्य अभियान के बाद भाजपा ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़ताल की घोषणा की है। भाजपा के इस ऐलान के बाद नबान्यों ने बंद पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने जनजीवन सामान्य और परिवहन व्यवस्था सामान्य रखने का संदेश दिया। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी सरकार लेगी। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलापन बंदोपाध्याय ने पत्रकारों से सम्मेलन कर यह निर्देश दिए। काल समग्र राज्ये स्वाभाविक जनजीवन सचल रखा হবে, सबकिछु चालू থাকবে। सरकारी कर्मचारीদের प्रति सरकारेर निर्देश अफिस काछारीते অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে আসবেন। দোকানপাট খোলা থাকবে। সরকার তার জন্য সকল অনুকূল ও আইনানুগ ব্যবস্থা করবেন। কারো কোনো ক্ষতি হলে সরকার সেদিকটিও দেখবেন। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে, এটাও সরকারি নির্দেশ। সকল প্রাইভেট বাস, মিনিবাস ইত্যাদি অপারেটরের প্রতিও এই অনুজ্ঞা থাকবে। বাংলাকে সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সচল রাখতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি মূলত সৌজন্য ও পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতার। সেই সামাজিক কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পুলিশ আজ যথাসাধ্য শান্ত থেকেছে। এই সৌজন্য ও শিষ্টতার পরিবেশ বজায় রাখা হবে এবং কাল থেকে জনজীবন স্বাভাবিক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করে।